Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. Afternoon, Miss. How are you today? I'm fine today, Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Alhamdulillah. All right. Today we're going to discuss about reading ya. Jadi mata kuliah untuk hari ini adalah reading, besok grammar gitu ya. Oke. Ini saya cek di LMS masih belum ada mata kuliah FLSP reading. Jadi sementara ini masih belum menggunakan LMS ya. Semoga pekan depan sudah bisa LMS-nya. Oke, let me share the screen. Oke, ini materi kita hari ini adalah tentang scanning. Oke. Scanning. So, given the video and PowerPoint, you will able to understand the scanning and the scanning strategy accurately. Ada yang sudah tahu apa itu scanning? Tahu scan ya? Apa itu scan? Melacak mungkin. Melacak, oke. Oke, ada yang punya ide lain? Scanning, dari kata scan ya. Memindai. Memindah, oke. Oke, kita diskusikan setelah ini. Given the chart and video related to the amount of social media users from 2018 to 2020, you will be able to find specific information about the chart and video accurately. Jadi, yang akan kita bahas adalah strategi scanning. Jadi, scanning itu salah satu strategi yang digunakan dalam membaca. Ketika membaca, kita bisa menggunakan strategi ini untuk membaca secara efisien begitu. Next, okay, let's discuss. Ini ya ada video. Pertanyaannya adalah when did Friendster disappear from the list? Ingat pertanyaannya. Pertanyaan pertama, when did Friendster disappear from the list? Anda tahu Friendster? Tahu Friendster nggak ya? Ada yang tahu? Friendster. Teman-teman. Bukan, oh enggak tahu ya, berarti bukan zaman Anda. Di zaman saya itu sekitar SMP begitu ya. Itu ada namanya social media, namanya Friendster. Itu jauh sekali sebelum Facebook, sebelum YouTube mungkin ya. Namanya dulu Friendster. Oke, lalu pertanyaan kedua adalah how many people use Facebook in 2018? Kita tonton videonya bersama. Ingat pertanyaan nomor pertama adalah when did Friendster disappear from the list and how many people use Facebook in 2018? Ini video tentang bergantinya sosial media. Ini Anda tahu ini icon apa ini? Facebook ya? Facebook. Ini YouTube, WeChat. Anda tahu WeChat nggak ya? WeChat itu biasanya dipakai sama teman-teman dari Cina. Biasanya mereka pakai WeChat yang voice, basisnya voice note. Ada ini Tumblr, Twitter, Google Plus, Instagram, ini apa? Oke, dan sebagainya. Kita lihat pergerakannya.
Oke, sudah dapat jawaban untuk nomor 1? Ada yang sudah dapat? Belum? Kita play satu kali lagi ya. Friendster. Friendster. Tulisannya begini, Friendster gitu. Kayaknya tadi tidak full ya tulisannya, hanya kata terakhir saja sepertinya ster-nya gitu. Friendster gitu. Kita lihat tahun berapa dia hilang. Ini Friendster. Oke, ada yang sudah dapat? Pertanyaan nomor 1. 2011, Miss. Saya 2010. 2010. 2010. Oke, betul. 2011. It disappears in the end of 2010 ya. Akhir 2010-an dia sudah mulai menghilang, lalu 2011 benar-benar menghilang ya. It was popular back then, but then in 2011 it disappeared. Jadi 2011 itu hilang total. 2010 masih ada, tapi akhir 2010 itu ya sudah mulai menghilang ya. Okay, good, thank you. What about the question number 2? Question number 2, how many people use Facebook in 2018? Berapa tadi? 2 juta. 2 juta atau 2 miliar? 2 miliar. 2 2 miliar. miliar 234 juta. 2 miliar. 2 miliar 234 juta. Oke. Oke, itu disebut teknik scanning. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya scanning itu. Kita tidak bisa ini ya, karena teman-teman belum ada di LMS. Now let's brainstorm. Sekarang gini, are you familiar with this? Nessie Judge, saya tidak tahu Nessie Judge. Raditya Dika, I believe you know him. Nihongo Mantapu, si Jeremy Pauline, kayaknya teman-teman juga tahu. Ini Iqbal Ramadan ya. Lalu Najwa Shihab, ada Maudy Ayunda. So, sekarang kita lihat ya. According to the picture, to the above pictures, who has the most followers and subscribers? Kita bahas dulu yang 3 pertama ini tentang YouTube. Who has the most followers and subscribers? Siapa? Raditya Dika. Good. Yang paling banyak Raditya Dika ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua, count the number of follower differences between Najwa and Maudy Ayunda. Berapa? Perbedaan followers antara Najwa Shihab dan Maudy Ayunda. Berapa? 5. 5 juta. 5 apa? Juta ya? 5 Juta. 5. 5 M itu juta ya? Juta, oke. Kalau pertanyaan ketiga, count the number of subscribers different between Nihongo Mantapu and Nessie Judge. Sekitar beda berapa nih? 1 juta? 1 juta. 1 juta berapa? 51 ya? 51 ya? 1 juta 51. 1 juta 51. Oke, good.
Itu disebut dengan scanning. Kita lihat definisinya scanning. So, this is the learning materials. After finishing the previous activity, watch the following video to get more understanding about the topic. So let's watch together. Skimming is useful to get the main idea of a paragraph just by reading the topic sentence, including sentence, and some keywords. That way, reading is not necessary to get the main topic of the paragraph. Scanning is different. When you scan, you look for specific information. You move your eyes like a radar over a part of the text to find specific information quickly. Dates, figures, names, places, etc. These are some examples of when we use scan. To look up details or prices in a catalog, to find a phone number on your contact list, or to look up a word in a dictionary. Some tips for scan. 1. Think about the information you are looking for. If you are looking for numeric information, look for numbers first. If you're looking for a person, scan. 2. Only pay attention to the word or phrase you are looking for. Don't read the text for meaning. 3. Move your eyes quickly across the page until you find the information. Let's see an example of scanning in action. You are going to read a text about the industrial Internet of Things. You are not interested in all the information. You only want to know 2 things. What is the definition of smart factory? 2. How many cases of smart manufacturing uses appear in the web page? When scanning correctly, you don't read every word or look at all the information. You quickly scan the text to find specific words. In this case, we scroll down and look for the term smart factory. And that's it. You find the information quickly. For question number 2, how many cases of smart manufacturing uses appear in the web page? We try to find the words smart manufacturing use cases and then look for a number. Done. Remember, 1. Scanning is reading quickly to find specific information you need. 2. Think about the detail you need before scanning the text. Name, number, place, etc. 3. Your eyes only concentrate on that info and ignore the other parts. Oke, gitu. Ada yang paham dari videonya? Ada di sini yang paham tentang videonya? Kira-kira membahas tentang apa tadi? Silakan. Gak apa-apa kalau salah, Miss. Gak apa-apa, silakan. Mungkin yang dimaksud scanning itu kayak suatu cara dalam kita memindai informasi tapi secara spesifik. Terus untuk tips-tipsnya tadi saya lupa yang pertama apa, terus yang kedua hanya untuk memperhatikan frase yang ingin kita cari. Terus tips yang ketiga, gerakan mata Anda dengan melihat secara cepat halaman sampai Anda menemukan informasi yang Anda cari. Sampai situ saja, Miss. Thank you, Mbak Neri. Oke, bagus. Terima kasih. The other students, what do you understand from the video? Gak apa-apa, silakan. Apa yang dipahami dari video tadi? Ari, can I hear your voice? Do you understand something from the video? Tidak, Mas Ari. Enggak paham, Miss. Oke, that's okay. Nggak apa-apa. Ada yang paham? Membantu temannya memahami? Ada, silakan. Siapa, ayo?
Kurnia Habibah, what do you understand from the video? Saya mau menambahkan saja di Silakan, awal, silakan. Miss, yang skimming itu artinya untuk mendapatkan ide pokok. Tapi untuk antara skimming dan scanning, saya masih belum paham perbedaannya seperti apa. Oke. Bagus, terima kasih Mbak Kurnia. Ada lagi sebelum kita bahas bersama? Mas Lukman? Do you want to say something? Sudah tadi saya sependapat sama Neri, Bu. Oke. Apa pendapatnya emang? Mencari informasi yang fokus kepada mencari informasi yang ingin dicari. Oke. Gitu. Jadi perbedaannya kalau skimming tadi itu finding the main idea. Jadi main idea dari, kan kalau kita membaca kan terdiri berparagraf-paragraf. Nah, satu paragraf biasanya terdiri hanya satu ide pokok. Nah, kalau mencari ide pokok itu namanya skimming. Kalau scanning itu sekedar mencari informasi detail. Nah, ketika kita ingin mencari informasi detail, kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Nah, skill scanning ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti soal-soal TOEFL. Atau Anda dulu waktu mahasiswa baru melakukan tes TAEP enggak? Did Iya, you Miss. do a Iya, test, Miss. TAEP Iya. test? Good. Okay. So when you proceed to reading text, you don't need to read the whole informations. You don't need to read the whole text. Jadi ketika Anda mengerjakan soal TAEP atau TOEFL-like test, soal-soal seperti TOEFL, ketika Anda bertemu dengan soal bacaan, you don't need to read the whole text. You don't need to read the whole words. Jadi Anda tidak perlu membaca dari awal sampai akhir, tidak. Karena apa? We don't read for joy. Karena saat mengerjakan soal TOEFL atau TAEP, kita tidak membaca untuk bersenang-senang. Misalkan seperti membaca novel ya. Kalau membaca novel, Anda kan membaca dari awal sampai akhir ya. Bahkan kalau misalkan Anda nggak baca awalnya, Anda nggak akan nyambung, nggak akan paham itu bacaannya tentang apa. Nah, ketika Anda, when you take a TAEP test or TOEFL test, you don't need to read for joy. You don't need to read for pleasure. You read for a test. Anda membaca untuk menjawab tes. Jadi kalau membaca untuk menjawab tes, perlu strategi. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah scanning. So, scanning is reading to find for a specific informations. Seperti tadi, waktu di brainstorming, kita ada dua pertanyaan. Friendster kapan hilang? When Friendster disappear? Anda menjawab langsung 2000 berapa tadi 10 2011. Nah, begitu. Langsung fokus Friendster itu mana? Oh, 2011 hilangnya gitu. Terus berapa jumlah pengguna Facebook di tahun 2018? Langsung Anda lihat Facebook mana gitu. So you don't need to read whole text. So that's scanning. Understand enough? Understand. Kenapa? Pertanyaan saya, why you don't need to read the whole text during the test? Kenapa Anda tidak perlu membaca bacaan dari awal sampai akhir ketika mengerjakan tes? Because Mbak Jihan, you seem to want to say something. Sudah menyalakan mikrofon tadi. Ada yang mau menjawab? Kan disuruh cari informasi yang sebenarnya kita butuhkan. Kan tadi disuruh kita nyari aplikasi apa tadi? Express itu kan tahun berapa dia hilang. Iya, tahun berapa dia hilang. Jadi kita fokusnya ke ya satunya aja tanpa kita baca semuanya. Terus kalau yang Facebook kan tadi langsung ke angkanya berapa banyak orang yang menggunakan Facebook. Tanpa perlu kita cari berapa orang yang menggunakan WA, IG. Jadi nggak keseluruhan. Jadi yang ke intinya aja. Jadi makanya lebih spesifik mungkin gitu. Siap, betul sekali. Jadi ketika mengerjakan soal reading dalam tes, yang perlu Anda kerjakan pertama kali adalah bukan membaca teks, tapi membaca apa? Membaca soal. Jadi jangan teksnya dulu yang dibaca. Kalau Anda membaca teksnya dulu, habis waktu Anda, karena Anda akan
tendensinya membaca dari awal sampai akhir. Paragraf pertama kayaknya ada kata sulitnya banyak deh, saya nggak paham. Beralih Anda ke paragraf kedua kayaknya juga banyak kata-kata yang sulit, saya nggak paham. Beralih ke paragraf ketiga, padahal Anda belum baca soalnya. Itu salah strateginya. Bukan salah ya, kurang tepat begitu strateginya. Yang tepat adalah Anda baca dulu soalnya. Oh, ini dicari when, oh berarti tahun. Terus Anda ke bacaannya, dicari mana ya? Yang tahun, oh ada dua nih yang menunjukkan tahun. Dibaca lagi soalnya. Tahun, menanyakan tahun apa nih? Tahun berdirinya sebuah sekolah atau tahun apa begitu ya. Berarti dicari dulu, dibaca dulu teks soalnya, dibaca baru ke teks. Kalau sudah dapat apa pertanyaannya, so then it is easy for you to find out a specific information. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa interupsi ya. Good. Saya lanjutkan penjelasannya. Di sini ada penjelasan melalui PowerPoint, scanning unit. Reading unit 1. Scanning is one of the reading skills to find specific information quickly. It involves a faster and more detailed-oriented reading compared to the other reading strategies like skimming. In general, secara umum, scanning requires you to quickly find specific information such as time, places, names, and numbers in a passage. Jadi scanning itu mencari informasi spesifik seperti apa? Waktu, tempat, nama, angka dalam bacaan, gitu ya. So understanding the keyword is important before doing the scanning. See the following example. Oke. Coba kita lihat ya, ini ada tren social media brand usage, penggunaan sosial media oleh seseorang yang berusia antara 12 sampai 34 tahun. Oke, dalam prosentase ya, di tahun 2018, 2019 dan 2020. Oke, sekarang kalau ditanya, the following chart is social media brand usage from 2018 to 2020 except selain apa? A, B, C, D. Cepat, secara cepat, yang mana? A, B, C, D? B. Ya. Yang enggak ada di sini yang apa? B. B, betul. Path. Path yang tidak ada ya. Good. Lalu, the question asks about the social media brand used in 2018 and 2020. The keywords is the social media brand. So you need to scan all the social media brand mentioned in the chart. Before you do the scanning, you should notice that the question includes except, which means you should choose the answer that doesn't belong to the name of social media brand. Therefore, the correct answer is B. Okay. Lalu, what is the most used social media brand in 2018? Kita lihat di tahun 2018 yang paling banyak digunakan apa? Facebook. Facebook, betul. Ya, langsung. Anda mencarinya gimana tadi? Langsung ke color-nya ya? Warnanya Betul. iya. Iya, Ya, warna. colornya. Langsung ke color-nya, langsung ke warnanya. Oh, 2018 biru yang agak muda nih. Oh, paling tinggi adalah Facebook. Oke, good. Itu caranya. Okay. So how to identify the questions? If you find the following types of question in the textbook, it usually needs your skill of scanning. These following arrival times are for blah 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 except. Well, when will blah 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 depart? Kapan depart itu berangkat? Well, will the airplane depart? When does the train arrive? Biasanya gitu. How many subscribers seperti yang tadi? Who is the most popular actress misalkan begitu? Which number should you? Gitu. Biasanya pertanyaannya berupa begini. Oke, tentang angka, tentang waktu, harga, tahun, biasanya begitu. Where to find the answer?
First, understand the keywords mentioned in the question. Cari aja keywordnya apa, seperti yang di video tadi. Di video tadi juga dicontohkan, oh yang dicari informasi tentang apa tadi? Dan specific information tidak perlu membaca secara seluruhan, dicari aja apa informasi yang dicari gitu ya. If it asks for a name, look for the capital one. Kalau yang dicari nama, cari aja yang berhuruf kapital karena nama selalu kapital ya. Atau tempat biasanya juga kapital. If it asks about the amount of something, focus on number stated and reading passage. Misalkan mencari juara 1 siapa, langsung fokus ke angka. Misalkan harganya berapa, fokus juga di angka. Tuh. How to answer the question? You should know what you are looking for before scanning the text by reading the questions. Ini tadi seperti penjelasan sebelumnya. Baca aja dulu pertanyaannya daripada teksnya. The question usually provides the keywords you need. After finding the keywords in the passage, read the sentence carefully to determine the correct answer. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? All good? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke. Bentar ya, saya kembali ke sini tadi. Tidak bisa di... Oke. Oke, ini selanjutnya adalah kuis. Kuis hanya mencoba pemahaman Anda ya. Mencoba pemahaman Anda. Let me post the quiz into the chat box. Linknya saya bagikan ke chat box. Silakan. Sudah ada di chat box. Ada hanya 5 pertanyaan saja. Coba dikerjakan 10 menit ya. Sudah bisa diakses? Sudah bisa diakses linknya? Saya masih belum. Belum, Miss. Oh. Keliru. Oh, ini bisa. Main. Sudah? Ada yang sudah bisa? Belum, Miss. Belum. Masih muter-muter, Miss. Oh, sinyalnya berarti. Saya sudah bisa, Miss. Good. Sudah, Miss. Sudah bisa, Miss. Lek tanah longsor itu apa, Mbak Dil? Ambulan tah. Ambulan. Mbak Kurnia bisa di-mute? Mbak Kurnia bisa di-mute? Bisa di-mute?
Sudah nomor berapa? Ada yang sudah selesai? Belum. Baru satu yang sudah submit? Yang lain? Belum? Sulit? Sudah 4. 4 responses. Ada 10, berarti kurang 10 lagi.
2 lagi. Sudah ada 17 respons. $18. Oh, 22 berarti 21 ya. Kurang satu lagi? Sudah, cukup. 21 respons. Kita bahas satu-satu. Ada yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Yes, please. Siapa yang jawab? Anyone wants to try? Ada yang mau? Silakan. Jihan, what do you think, Jihan? Iya, Miss. Silakan nomor 1. Nomor 1 tadi saya jawabnya yang D. D ya, 115. Iya, Miss. Okay, when a landslide happens, which phone number should we call? A landslide. What is landslide? Tanah longsor. Ah, good. Tanah longsor. So then, whom should you call? Yang harus Anda telepon adalah National Search and Rescue Office. Betul ya? Yeah. 115. 115. Okay, good. Thank you, Mbak Jihan. Next, number 2, Putri Puspita Sari. Can you please try? Saya nomor 2 jawab yang 110. Okay, can you please read the questions, Mbak Putri? Can you please read the questions? Dibaca soalnya? Atau Anda sudah tutup ya? Bentar, saya share screen. Sudah tertutup, Ibu. Sebentar. Agar Anda bisa membaca. Oke. Oke, silakan. Mbak Putri, number 2. Which phone number will you call when you see a crash? 1, police office. 2, firefighting office. 3, Enggak national perlu. Langsung, what is your answer? Jawabannya 110. Okay, so police office, ya? Yes, okay. So what is a crash? What is a crash? Kecelakaan. Kecelakaan ya. Oke, good. Thank you Mbak Putri. Next, Mbak siapa yang mau? Silakan. Amalia Soliha, can you please read number 3? For the Pasar Senen Malang rute, when does the train arrive at Kesamben train station? D. 05.30. Okay, good. Thank you. Number 3, for the Pasar Senen Malang route, when does the train arrive at Kesamben train stations? Berarti tabelnya yang mana? Which table? Is it the first or the second one? Second one. So then your eyes will look at this one, Pasar Senen Malang. So then you come into Kesamben train stations, this one. So you will see 5:30 is the correct answer. Yes? Jadi langsung saja Pasar Senen Malang, oh yang ini. Kesamben, oh yang ini. Jam berapa? Yang ditanya kapan datangnya, berarti 5.30 gitu ya. Alright. Number 4. Anyone wants to read? Yes, please. For the Pasar Senen Malang Road, how long is the interlude between departure and arrival time in Kepanjen Station? 2 minutes. 2 minutes ya. So let's discuss together. Pasar Senen Malang. How long is the interlude between departure and arrival time in Kepanjen Station? So you come into Kepanjen, this one, 6:16 to 6:18, and then only 2 minutes. Yeah. All right. Thank you. One last one, number 5. Anyone? Silakan. The last one.
Siapa? Ayo. Makna Rufiana. Can you please try? Yes, Miss. Yeah. For the Malang Pasar Senen route, how long is the journey time between Nganjuk Station and Solo Jebres Station? Your answer? Wrong, Miss. 1 hour. Is it 1 hour? So let's take a look at the table. For Malang Pasar Senen route, ini berarti ya the first table. Malang Pasar Senen route, how long is the journey time between Nganjuk Station? So, berarti yang kita fokuskan datang atau berangkat? Berangkatnya ya. Kita menghitungkannya dari berangkat. And Solo Jebres Stations, datang atau berangkatnya? Hah? Dia berangkat dari stasiun Nganjuk 21.25. And then it arrives at Solo Jebres Station 23.55. So then we count this one. Berarti berapa lama? How long is the journey time? 2 hours 50 minutes. Good. 2 hours. Bacanya bukan horse 2 ya. hours, ya, 2 Horse hours. nanti kayak kuda. Hanya dimatikan. Silent H. Seperti apa ya? Selamat malam. What do you say in English? What do you say selamat malam in English? Good night. Kalau Good mau night. tidur, good night. Good night. Anda kan padahal tulisannya N-I-G-H-T. Tapi Anda tidak membaca GH-nya because it is silent G and H. So you don't read G and H, you come into T, night. Langsung dicantolkan ke T-nya kan ya. Good night. So it is similar to that. 2 hours hanya mati, yang dibaca cuman O dan setelahnya 2 hours. 2 hours 50 minutes. So the correct answer is 2 hours 50 minutes. Agak tricky ya tadi, berarti Anda harus mencari berangkatnya dulu, terus arrive-nya di stasiun Solo, begitu ya. Alright, thank you. Ada yang benar semua? Ada? Saya. Okay, thank you. Good. So then it is exercise for you, latihan untuk Anda. Kalau betul semua, alhamdulillah berarti bisa mencari informasi secara cepat dan informasi secara detail ya. Alright, that's all for today. Before I close the session, any question from you guys? Okay, so if I'm asking you, what do you learn from today's material? Can anyone raise your voice? What do you learn from today's topic? Can you conclude the whole sessions of today's class? Anyone? Siapa? Apa, Miss? Nggak kedengaran? Ya, kedengaran. So, can you conclude? Ada yang bisa mengkonklusikan? What do you learn from today's topic? Bisa menjawab dengan cepat. Go on. Mencari informasi dengan menemukan informasi yang spesifik dengan cepat. Okay. Thank you, Tasha. Thank you, Mbak Kurnia. Okay. All right. Thank you very much for your all active participation. See you next week, inshallah, and tomorrow on grammar. See you around, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tanya, Miss. Aduh.